أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم قوة الأعزاء قوته في الله أخوكم الحاج بنغال جابي هو الذي يريد أن يتحدث معكم اليوم أما لمسلا ما يتشي أني موسى دمسني أني موقرب أي بدنجنا أي دوغتا الحاج بنغال جابي وليكا فيديو كناي إن شاء الله ثم إن شاء الله أني فيديو ملوك لك هكذا دي نيوما يا ربي أن يسلم يا كتغني في يا ربي على موكرا كلام كن مدام براني ما بي يا ربي على موكرا بي أني فتا كما دوني أني تشني أني سلام يا موسو أني سلام تشي هكى سلام يا نا هكى شامان بالي فورا نيكا مكو هكى ديفواري يا فروت سكانيا مينكو سلام يا نو فورا kuka fo muso yi nyana kodo ye o muso ma wajibi ye furo kodo fana ye ke o che ma wajibi ye furo naka fima kuye do furo naka fima ko furu ima wajibi ye o fana yirara ka fo kuka che la bato o fana ima wajibi le che fana muso équipé a musura ka muso jusu suma o che fana ma wajibile mais bi ambe bor la furu ko mais nanga furu soroke ande sera furu respectira ala na min fora anye nyina na oko slama yana min fora anye nyina na oko loni bay na min fana fora furu ta kuroke anye nyina na oko amina tagana i dondoni mais bita kisa amina oke musoika nanaka lombra yira ana amena dofo chei fanata kotiro aya non furu kanya furu manya furu ta nyeve furu ta kofe abe bora muso ta saberi liro naka fo mo ma ku yi saberi la ka kodole makono naka fima ku yi saberi la ka fendole tono makono nika ye ki seri i saberi ba oli serla saberi ba wole sundura saberi baga wole wara hijira ka utako fura alanya siranyaka parce que inya siri la niteke amanogo inya sunani ke amanogo inya furu fanana furu manogo mogo milu furuni nika ulu nyininga ko jumela aika aya furu kono ke ile mi ma furuba ite songa do furo mais yo wole bemnana ki si furu kono ka furu dimi mena ya Allah ta'ala darila ko ala furu nafa dima furu nafa be se katarake ala be dembaraka ma dima furu nafa be se katarake sutra be laika furu nafa be se katarake bonyaika furu nafa fana be se katarake ya lokele wa fisaka teme musomulu no mafuru ile musomi bara furu ni ile ka lokele seri Allah ta'ala ye ole braji ya bon kateme milu ma furu olu ya lo wa kelenka donc différencie ay ni nyonje slama ya kon maintenant ro sisani ko jumade ye muso furuni wa ma wajibi ye o juna ole alanya siranya ye muso furuni o do aka sira alanya nyaka kuma min fo a cheta wajibi ye a muso ta wajibi ye mais ne fait quand il a adressé d'abord musoira lombre amena kuma cheita ka muso do aka sira alanye muso do aka sira alanye mi kama parce que che ako betani kada alelema che a domini wo alele buru che a la fin wo alele buru che a nafro alele wo alele buru che a bonyuma lora wo alele buru demaya wo alele buru che kipira demayara che ko shamankera mais muso de o roli bejura fo muso sira alanye ni muso masira alanye abe chela se kungoyama ni muso masira alanye abe fenjula do a famille kono ni muso masira alanye atese ki tele a deini nyonje donc maintenant alanya siranya furo ke muso ima o muso ma wajibile maintenant ko jumali fana muso ma wajibi etuguni wole ka dianya ye chemi kunke o chewe ke ijija a diaye ni chema diaye
ya furu ti se ka taga ɲɛfɛ ile ko k'ile ni mɔgɔ dɔ le ye ɲɔgɔn fɛ wagati bɛɛ ni k'i sigi y'a tigi nɛni na wagati bɛɛ ni k'i sigi ye regrettera wagati bɛɛ ni k'i sigi ye k'a kisi mun la c'est comme i bɛna don ko dɔ le dɔ kɛ ye k'a regretter bi donc maintenant wɔ sisan ni fo a tigi diya i yele diyaɲa kɛ o la a kɛra furu si sɔrɔ la ni diyaɲa kaba bɔra furu dɔ kaba furu tɔ min kɛ a bɛna kɛ mako sa ye ala y'an kisi o ma ko jumɛn de fana ye tuguni n'o muso ma wajibi fana ye tuguni wole muso kɛ ala n'a cɛ min dir'i ma ye sɔn cɛ wɔrɔ lafino ye sɔn cɛ wɔrɔ lafino cogoya jumɛn i kana to k'a fɔ cɛ ma ah non ile a muru kɛra cogoya min tɛ kɛ min man di ne ye wagati bɛɛ ile le kuma na cɛ ma lafino ko dɔ kɛ cɛ tɛna se ka ko min changer a tɛna se ka ko min changer o kuma kɔrɔ jumɛn ye ala n'a cɛ danna ka cɛya min d'a ma a tɛna se k'o changer mais wagati bɛɛ ile k'i sigi i ma ye vraiment ni belebele b'a yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ o la a di ne min y'a jan o la a di ne min y'a maga o la a di ne ye k'o fɔ cɛ ma i bara cɛ mina ka nin tɔrɔ fo dunuya bara lɔgɔbɔ cɛ la donc muso furuni don a tɛ k'o kɛ muso furuni fana don a ka mun de kɛ furu kɔnɔ muso furuni don a ka confiance a cɛ la cɛ caman b'a ye a y'i sɔn man ɲi cɛ caman b'a ye a muso trompera mais ile muso i ma cɛ mina i ɲɛ ma laka mɔgɔ i bara f'i ɲɛna i kana o ta k'o k'i ya dɔnkilila kan ye wagati bɛɛ ye k'a taga le sunguruba ile fɛ wagati bɛɛ ile k'a taga muso tɛgɛ yɔrɔ le rɔ n'i cɛ k'a fɔ k'a voyage tɔ o le komi a ye bi ile dusu ta ka sigi ta kan i dusu bɛ bɔ fa bɛ k'i la komi jangaro misɛnnin donc maintenant wala confiance kɛ y'o kɛ i furu ɲɔgɔn na y'o kɛ y'a cɛ la n'i ka confiance k'i y'a cɛ la kɛ i bɛ i ya furu bɛ si sɔrɔ ko jumɛn de fana ye tuguni n'o muso ma wajibi ye a furu rɔ o le ye bonya ye le respect bi furu kɛ respect t'a rɔ bere la femme parle très mal à son mari muso a ye kɛ kumana a ye cɛ ma hali n'a kɛ kumana n'a terimuso ye kɛnɛma a bonya min dira a terimuso ma kɛnɛma kɛ a t'o dira a cɛ ma parce que a siranna a terimuso da ɲɛ a siranna a terimuso bɛna ko min fɔ a ma n'a ka kɛ o fɔra a b'o fɔ ni bonya ye n'a ka kɛ kumana o fɛ a bɛ kumana o fɛ ni bonya ye mais n'a kana se lu kɔnɔ a furucɛ kɛ a kumana o ma yo min a ma k'o taara cɛ bɛ a wele siɲɛ kelen a t'a lamina a b'a wele siɲɛ fila a t'a lamina a b'a la wele siɲɛ saba a t'a lamina a dɔ i yɛrɛ bɛ kɛ a den min sigi n'a da fɛ o de b'a fɔ ma maman papa est en train de t'appeler a dɔ sɔrɔ wɔrɔ sisan ka kɛ semblant ye y'a dɔn ni ko ka k'a di mɔgɔ ye i ka kɛ nana o yɔrɔ la ye tagamana ɲɛ min ma ka na o ye mais ni ko man di muso ye n'a ka kɛ tagamana ka na ni k'a tagamatɔ ye yɔrɔ ka na y'a fɔ k'a ye bara fani don militaire dɔ la k'a wa lagɛli kɛ yɔrɔ dɔ kɛ tagalɔgɔ t'a la a b'i gbisi fɛn bɛɛ la a k'a na cɛ y'a kuma lamɛn yɔrɔ la parce que kuma min k'a fɔ a ɲɛna o ye kɛ cɛ bɛna lɔgɔ bɔ a la i doit k'i cɛ bonya joona an y'o jogo dɔ yira an y'a bamuso yira o tɛ an y'a bi muso yira i do k'a kɛ i ka ye muso la kɛ inshallah suma inshallah ne o muso k'i majigi ala bɛ o muso la yɛrɛ sanfɛ o bonya façon jumɛn de ye joona muso furuni an bamuso ye n'a ye to ka kɛ nana ka na ji di a ye cɛ ma a ye b'i majigi ka ji di cɛ ma a ka kɛ nana ka na domini sigi a b'i majigi ka domini di cɛ ma a ka kɛ nana ka na kuma fɔ cɛ ɲɛna wagati dɔ jama dɔ a bɛ na ka na i majigi ɲɛ dɔ ma kɛ hali ile yɛrɛ t'a lɔn k'a ka kuma fɔ cɛ ɲɛna mais bi an da bi muso ye n'i k'a fɔ i muso ma jama dɔ ko jimilɔgɔ yira n'i k'a fɔ i muso ma ko jimilɔgɔ yira i ta dafa fila a bɛ na ni ji fɛ i ka ni lɔ i kunna n'ala yɛrɛ min bɔ ji bɛ k'i le yɛrɛ kan bonya taro bere o le fana bara kɛ den fana t'a lugu fana bonya na an y'an jija kɛ an y'an jija an ye bonya don an y'a furu lɔ ko jumɛn de fana ye tuguni n'o muso ma wajibi ye
wole muso do aka ke mogo yeke mogo mi ayere la tangana muso do aka ke mogo mi ayere la tangana wo kuma jumele ye muso ikana to ye che beta katagana i che a bon kono ikana mogo do la do i che a bon kono ke mogo mi mandi che ye mogo mu do to i che a bon kono yo lugulon i do aka miru la siri salon kono yo lugulon miru da aka dan ludara yo lugulon parce que mogo do le yeke al ni fo ita ni nyonje ni che ka bo barakero kana soro ibrahim la do bon kono ni che kana usoro yeke ibaye ajusube to comme tasuma lara donc maintenant on sent yijija ikana woke ko jumale fana musoma wajibi a furu kono la femme doit apprendre à apprécier l'effort de son mari iche ka bo a komikera yo fait yo ye soma télévision mi kaka ya bon kono ya don kala na wole kala heri jigay fauteuil ya bon kono ya don kala na wole kala heri jigay il faut apprendre à apprécier maintenant on se sani tourni fin du mane tourni no musoma wajibiye muso do aka kuma chuya lon chema muso do ateki jama che kuna muso do ateka che neni muso do ateka ira chera ko chete fui ye muso che shamamba ye bi a muso broke ya fo ko mi ko fui taye a muso bro ya fo ko ale ira te che de muso le che foi to kera parce que muso yi ay jamani bi kateme muso yi ay te sana fui nyebre muso yi alu yere furu mi ngenteke a kera ni yere kono le kona kadia che ko ale bla kale bina che bresoro ko jumale muso fana ma wajibi etuni wole éducation de les enfants muso do aka sira nyama do aden ko mais anya bi muso yi adoyi yere kera d'abord il est makara iti to sebeni do matin midi soir il est le Facebook ka matin midi soir il est le téléphone tira muso do yi nay kana do lu kono a che signi ye ado aka baroka ni chei o tantabro abe pressé ka afani bo abe taga nyingano kataga yere nettoyer kongo ara fono abe na kanifa nakifa ni tanyana na sigani keka kateme abui la doni ka dosuno nakana wuro naka telefonita ado atel muso ifle mi nyono jahirite mi nya jahiria fanga bon ado wure nako wure wati be ay beto kumana ay badamna kumanyana matina fo sebenanga ntena fo anya tonziki kato chuya jume fani jumali doti iburo ya fani ni joni na akarana bazando anwata tara lonjume moni masaba de okuma banza a 3 h du matin jusqu'à le soir adoyi yire olu yire yomi téléphone fabra doyiro moka message bla kana le mawa ale bena message bla kata mokoma momi aka mi photo ye o photo be apprécier a trebe bana wori la 24 heures sur 24 ni kaya ate téléphone na ke c'est que a sunoro adoyi yire be ka ale be téléphone daka do nyen kono a ki ko a kumana atel muso jahiri mi lu kono we o sigi ni kala me donc maintenant woro sisani chebina kana yere ye komi mo mako talira il doit qu'il la iche d'affaire il doit qu'il kula iche senka il doit qu'il iche sen digi iche ka bo kene makana ye jike sono ka safna karo ka che sembla ka ko ni ko kay ide muso nyana billahi lezina ka tagasa ache feike atetrunga ka achera yiche digi ye masaji kara ye trou do yini yo kaye yijija a fani ikana tu iche bo ka soro a fani ma repasser ikana tu iche bo ka soro a yetu ya mani donc maintenant yo min kera weke wole fana kera ye ya furu si sora ala fana baraka duriro ani ko jumale muso fana ma wajibi ye bituni une femme mariée doit demander permission à son mari avant de sortir. Yi jija ikeke bora ye permission demander iche fefono
amma fongu yi cheke aleli ya alaye mais ilele ale wani ana muso shaman batura ye awani kati ile ta ale feye muso do tuye itu furla wakati mina inu to kerera okoka yi cheko ina fara kono ko fokwa dilema aba muso na fara kwa tife cheko kono koka ile le fe adogo muso ko ki so mani cheko kwa ile le fe il atterire na franyina kuye ka bomu letani ye ka bomu letani nimi ka chi lolo abiya dunya nyanga mimboro. Donc maintenant cheko kwa ile le fait. Donc maintenant abrana kan ile ta fana et que nyasuma la cheka chedo ya bon kono billahi lezi nakage kenema ajusu sumani menaka na bon kono ayumi yo aka wakasura muswa kuma miseni abada mena naka mi damena abufo kufo iba ye kodo cheire ni cheire ka ale cheire de wallahi ni ka fo chedo ima kwani wa ya luma weekend fe ko ka ta Dominique a asira endabo check ani check a woridi atina Dominique nyana make parce que autant ta ale bro awato a donge yoro awato a tonzigi yoro awato denguli kayro awato mariage kayro nakete wala mariage muso do akiro ben achele lu kono mais anda bi muso yi olu ta lo beni belekra nakete wala donge yoro ne ma fongo don maninde e ke wala ya donge yoro wo ya trunga kole mais ye permission demander iche fe fono iche a foima kuyetara wole fana fisa ima ke ye boka tara ile muso fruni ikatara denguli kayro ikatara furu kayro ikatara sukuya kayro ikatri fache fo ikatri bamuso fo ikatara jangaro todo fo ni ma permission demander iche fe kasro katara yetara mana breki se ke katara abele ki dama. Donc maintenant a fora muso am chei mambe adama de maminge ko ya ali jine ko yi bamuso sen dugumale muso fanata ali jine ke wo a che sen duguma fo muso yi majigi itese ka fo isoro ni majigi te o majigi weke o tayira la kinaloni o majigi we o tayira la ko fo iti kuno ibe se ka karam mais ini ya karam babe fo che dole wakata ita ide muso ka jaye chugo lundo fo mo dole nakanata ika dia ifacha ye lu chugo fiye boy ifacha lulema katara lubrema iwato lumi maweke fi ile woleke italuye ye sabati ye o yoro dia ye ini o mo ye ben ikatara isoro ni bente ayini nyonje yala dari kwala benando ikini chemna kabla ikelenta broma ikini chemna kala muruti ba musaba musoma ikini chemna ka kuma yerema ikini chenya nyini mais anda bi musoyi olu utonoleko dembra jaye jona naima do furoba ayala dari ala chenya na madima ala bara chenya na madama chebra na kana suro minge abara muruti ate cheko kuma fora brede maintenant sisani ala dar la dengora ala brana kana dendama dembra dama kele fila saba nani abraba musotola abrabe no chetola chebro bekaye par l'amour mais wakati do brana kana sisani abranyina cheta intérêt ko abrana sisani kana ayereta intérêt wo jumale denta nafa ni kama kuka saraka bo saraka bora adenta kolero ni kama kuka fani ke saraka ye o saraka bora abrase bema kwala ndenke fenye katara so ani che ale ni che mi nyonga bon kono ale to jakira donc koma ile bese ki ban sababu kuna kati ke kuna diaka donc maintenant yijija ke ya lo ko furu minike wole ya carte d'identité furu mini wole ya laisser passer aya ira muso shamambaye bi achani valerara afari duna aka ahakiri sigini akarani aku shaman kalama ni kaye muso ko dane afani yafo ko makan salati afari duna aka yafo ko buteri achani anungala ndoni naka kuma ife kala ko bi lolole ka bwada adaka sadi ala na ko be drama muso ya dafani afari mama aka fani amnana hal ni kataka matoye ile ile checheye wallahi tiseki lo fi kuna wuri karombe
o muso ile fani bi chete sona iro mukama a jogo mani ni kata sogoma da fe ibabla wula fe ni kata sogoma da fe ibabla wula fe wakati be ya lele mena chedo bara bongo mais ni ka kuma kame ile yire ni ngara me ule muso mina doy ko damasa ko jogo yala ko asomani ile be seka ke chuo juma kile fruto chemi ma ile ko kile wato kataka chow mara ile ko ki fruto chema chuo juma kataka soro ete chow wa hefe ile ko kile fruto chema chuo juma ni cheko kile ila fofla ni cheka fofla ila fosaba ibe cheneni iba dogoya ibe ko bela cheka ibi banka lani cheye lafeno o muso ifana ye che abo men che ba dadi ko ka muru ke souffle ka sora do soro ka son or que muso frère muso be se ka che satisfait nya bema il suffit seulement que che to diaye hay ni lomina ni ka sege ka fo ki te fe ka lani ya che ila akumna ka la isinka ni ko ke ka bandro ibra la isimi ka weke o be che dususuma ni ma oke ya diana kuma fo anyana justement kasale branya mo shaman farabi ko otation la ara tation tere muso ibra tasuma mi do akoro o sisi o bamba o libra che shamara ta kene mabi donc anyo wole yirabi muso ya fara kwanye furukuro bi furuke na fa foi tara milu yere ye ko lu yere bara kuma se ka koro olu do aki hakiri sigi olu yere le nyoni nadaluma flate ale bi demisoni fitini mu do wurla bi ado yi hakiri sigi ni katanya musukoro ba do ika ikataka ye jamama yororo a musukoro ba yaminike a nyina oko a yere ka komi demiseni alele dona alele komiseni bera jenna donc maintenant to yi ile yira mi ngentike ay kise ki bunya ani kukelen fana yetu ni muso da ki jandoro ye muso ikeke dura association non yi jija ye permission demande yi chefe ikeke dura ya moni no wa ye permission demande yi chefe slama ya association mulu ukera na ya yi déplacer ka fo kay woto wo association no akake tu borele la wa ne kante mo si association ma de ikeke dura association no ye doro mais yijija ya bunya la ichekoro akaba bola farida seri fana lanzara fitri sagafo akaba bola olura ikate nagafla seri kera anna kataka so ko seri le de ye permission demander ichefe kuko nagafla seri la ni ma permission demander ichefe ka bunya dwaro iche swama ni ka nagafla seri ala tafe ika kurana kana ala tafe ika sundo ala tafe ika hijike ala tafe donc yijijake ya che ya long ko alele ala tela place ya bon kono ye alele ya kuronai alele ya tauratai alele ya injiliye alele ya zaburuye yesu atama otina foi boira nakataka sura ile nijusu bani ichei ile ngeni nya kanyikalo ichema ile che ole ngeni nya manyikalo ile ma iche ole ile kile trahi aka koko kayato alama alale muwa kerekera donc nalaka foka koto muwa kerekera ke kerebra ban mais bi kube bara gbeleya furu flani te bike nafa foi te furura ani fana kodo fana yetuni muso do akoke o jumale la femme doit avoir des noms de caresses pour son mari muso do aka todo nyini ko la achera bunya togo dianya togo mi naka cheka me a dia atroye ni ka fu ache wurnoye hal ni chetu monani kake ajusu diara ni cheka ke nana kabo kenema ya furu damna wati ali ni ma digara ni wati do kaseke yi digara ye commencer ni ki che nato e kabo baraka yoro yi dadu icheda ka bizu karata ni okuke o kera mule kama akana fa ina ko tuabu yale de tuabu ya tewe ali brini les pigeons là même les pigeons et ils s'embrassent so chamamba akera mula akera
parce que ini mogo kerero na ikai dado nyonda a dobola kere fangana mais anda bi musoyi na ika kodo damna ni kodo ni trifla ka kedro a nyina ko pip adamna wati adoiba fima papa adamna wati doiba fima mon chéri adamna wati Moussa Fache adamna wati alaji adamna wati tonton adamna wati mon bébé adamna ay bo to belaira mais ni trifla kanake billahi lazi ni ka muso yo kiri hali aya voisin qui crie la tête. Donc maintenant on sait ni que etina komi là-bas ikano damna ko dole yeke il est comme madrasa. Tu es comme une école à la maison. Tes enfants vont apprendre de toi. Tes filles, ils vont apprendre de toi. Les voisins, ils vont respecter ton mari à cause de toi. Maintenant, il est que bunyana et doyama la cheka. Il est mignon nga bonkono. Il est à bunyana. Mais mugoso kenema mugo iba bunya. Ah, il est bon kono. Et maintenant, na ikana toura sisanike. Ate che bunyana, ate koikera. Tellement que a équipé une association kura. Slamaya association a wuliro amande a che. Donc maintenant on a ça ou association bradwa kuno. Hal naka foko wato ou association kero que son mari n'est pas du tout d'accord, lui il s'en fiche. Parce qu'il se dit quoi? Ah kera ala le kama. Hani ka wa ala bato yoro. Ha nafa wulira bi. Ha dunia koni, dunia te soye. Ha moti labando. Modo akake alako. Chila mandoi. Ha chila association anu wuliro. Ite chila association de ye kunangbo ya association ro ni che mason ikana kana permission ni che fede taga mogote ko yi nya jahana makono. Donc maintenant on a association kowe ni kano idoto association ro ani che fefono ni che ka sonke ido so sisane kai blaro parce que che do yire fana yeke aka sonwo amuso benadwaro amaso amuso benadwaro mogomidu association nyemve olu aita muso ile tura lu kono ye ka alu muso furuni che ko kaiko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala tira mando ibra aibna taala soroy nete ka afwa inyana ko bore kama ne ka afwa ainyana leke anya jando anyerero bike site mugoro dunia mini a résultat o wala kara kiyamale ikaka ala fe ya ala bato iche a bon kono ye ikaka ala fe ye ala nyini iche a bon kono ikaka ala fe ala nyini iche fe. Donc maintenant wula akera ye kera su ikasa lomina mangutu nyama lola ika musodo ye nakasa nika che wuri kata chera lo akuna ko ka yafama darike ile ira lona che nyama ke ku wallahi ko toto makara chedo ye biten maka ay bran jusuma kasa ay furo muso bra nitro kay nitro kabatuni kana déformé parce que il est que comme héritage alina damnana ka chenya banka ta seyro doro ale bra la loke ale bra la passer de fanama de parle très les enfants parlent très mal à leurs parents ay be fache maneni kumate boro Fatima bayi wure ay tenala mna ale bam somi yere sigini mais ni rene na damna na o mais mu ko so demi to a la ban yi jijake yi siranyina madu yi den koro ay shamamba ye bi ala de muso shamamba ye bi ay de muso ate sirat bara ate siraka fani siri ate lafino ate sirat bunya fuira hali ni katara ay faye lona barana de muso do aka wuri mba muso sigini vake sigini mina ta jita kana dilona ima tonton vous voulez boire quelque chose tonton il y a des boissons tonton vous voulez prendre quelque chose mais au te fora de muso sigini a téléphonica matogoma di ta ba muso ma kilo le batuni ka wuri a de muso fani boro bon kono ye alele be batuni ka wuri kataka jita kana dilona ima ka ademuso sigini to ni doni ka se o doit pantalon sama ka iralera ka sakita téléphoner à trop là maman j'arrive hein, je m'en vais voir mon ami quelque part parce que y a temps ala yuma segi ay kana meide ba muso jahiri le kanwe
Fake masiri jusuma kasa fe ka faga. Aye wole yira bi. Iye mogo do yira ay ka ta ma ibura ay jusurata tellement que jusuma kasara atese ka fo mogo nyana. Hali ni make hakrima e ka mogo kelen kuma na siraba ka ita ko problème la dara. Donc mogo to te ka fo mogo nyana ko problème atigi dara il ira lo ko problème adra. Les femmes doivent jouer bas la terre. Muso flani teke billahi lesi ko kera furo abe nafa nana sira musolema. Abe den flenite den bi ba infachero ay bendra na iba musolira chebe kana ni cheka lulo nani muso ka bero ay ka lulo ay ka koko ke ni chete lomina abe nana blela ale muso kele mine fana koro. Donc maintenant ale muso do yire ye ay komi kera ay chera amandia ay reba muso ye même ko tese muso do ya ferde muso do ya feri yere le na muso façon ka kibro wallahi fi trop na kabonya katara soro ay furu wakati trop to ado abiri trop fakumana ka fakumana fo kile ira kuma yelema ini mo nyoma ikaka nyomro wakati do hani ka to me ko matoma katara soro ale tede mais tellement que atoro matoma mini abra itruba nikame ko matoma file ire ko fene ijataka ko jugu tellement que matoma bara a chenyagban donc maintenant, une bonne femme doit avoir des noms de caresses pour son mari. Il doit apprécier. Toi, trésor, mon chéri, mon ange, mon amour, mon cœur, mon doudou, mon chou, mon coco, mon ciel, mon douceur, mon poupounette, mon océan, mon arc-en-ciel, mon poussin, mon lapin, mon Valentin, mon Roméo, mon Superman, mon Apollo, mon Jules. Les Anglais aussi disent mon honey, mon sweetheart, mon darling, amour mio. Donc maintenant, au béton, il est moyo fora aya cheima. Dianya kama. Aye wole flimu fla wati. Nikanya muso isigi ni fle. Ayika télévision fle. Ayika tobu chei. Ayaka muso embrasser. Ayo komi kra ni nyonje. Adaye. Mais ale te seka ke mukama. Parce que ale re malala ne furu bena laban. Lolo naki isigi. Ala ne afuru mini. Ala nafadama. Furu nafa be seka dire machuwaji na ki isigi ni to. I preni yo mi boxe kera ado ibramna ka nyaro ja chera nyado ma a nyabra ro ja chera nyado ma billahi les inika signe bon kono naka musoro siri kabla position doro wallahi non il est là-bas ko herete luma bi domini mi a dia cheye a ulo atena wotobi kuma mi a dia cheye a ulo atena ufo kumi a dia cheye a ulo atena woke parce que aleko ni cheka ke ale fana ba ke ni cheka fo ale fana ba fo ni cheka minke ale bo oke katara soro furusiri ke lono atuka akisi ala imai ala ya furu sabati amina fani beble na ayro bera ay brahma ki uro sa yafo ko jo jabila na tegera jabila na sena ay brakale la nyakoro fin ara ou bayira ka fo yomi aboto kula de usine na kana asigi no watira a kisira ko le bra furusoro o watira valera mais isigi yafle karo kele yesego kala le buso kele fle ibina kana soro koma alete ala ni ay comportement juui kama o kama bike den fana baraka lu bro parce que mu kama ni ka yiri juutu abe den juule wuro mani yiri la ya fle mo ke mani ki sigi olu yiri zun duguma mani yiri la mo ki sigira wo yiri zun duguma muso est comme océan muso doit être vraiment une femme compréhensible. La femme doit être polie, la femme doit être bien éduquée, la femme doit être très respectueuse, la femme elle doit être une femme ponctuelle, la femme doit être une femme qui souhaite le bonheur de la famille. Donc ay ya femme bita vidéo brajinya doni parce que l'homme to kuma lonye ay badenjen ay dochar haji bangal jabi wole to ka vidéo ke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.